وبفعائل اجمع فعالا وشبهه ذتاء أو مزالا وبفعائل اجمع فعالا وشبهه ذتاء أو مزالا. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bifa'il ajma'an fa'ala wa shibhahu dhata'in aw muzalah. Wa bifa'il ajma'an wajma'an lan jama'an utaman sira fa bifa'ila kelawan wazan jamak taksir fa'ila fa'alatan ing mufrad lafad awazan fa'alatun wa shibhahu lan surupane fa'alatun dzatain kang duweni ta au muzalatan utawa tanpa ta utawa kang tanpa ta atau ilang tae. Artinya jamakanlah dengan jamak taksir fa'ila wazan fa'ila pada mufrad yang mengikuti wazan fa'alatun atau fa'alah kalau diwakafkan, dan yang menyerupai fa'alah baik di situ ada tak tanisnya ataupun tanpa tak tanis. Dalam arti wazan jamak taksir fa'ila itu untuk mufrad seperti wazan fa'alatun atau fa'alah ya. Dan yang serupa dengannya yakni dari lafaz rubai atau huruf yang aslinya ada 4 huruf kemudian berupa mu'anas bukan mudzakkar. Baik di situ ada taknya maupun tanpa tak tanis. Kalau tanpa tak tanis tapi harus mempunyai arti mu'anas, karena mu'anas itu ada mu'anas lafzi, ada mu'anas maknawi. Jadi walaupun tanpa tak tanis harus mempunyai arti mu'anas. Dan sebelum huruf akhirnya itu dibaca atau berupa huruf mad atau berupa huruf yang dibaca panjang, yakni ada wawu setelah dhamma, alif setelah fathah, ataupun ada iya setelah harokat kasroh. Itu namanya huruf-huruf mad atau huruf yang dibaca panjang. Nah, dengan ketentuan tersebut di atas, maka wazan-wazannya yang serupa dengan fa'alatun itu ternyata ada jumlahnya ada 10 wazan. Dengan perincian yang 5 wazan itu dengan tak ta'nis, yang 5 lagi tanpa tak ta'nis. Ke 10 wazan tersebut adalah fa'alatun, fi'alatun, fu'alatun, fu'ulatun, fa'ilatun, fa'alun, fi'alun, fu'alun, fa'ulun, fa'ilun. Wa huwa likulli ruba'in mu'annasin bimaddatin qabla akhirih. Wa huwa ta'wazan fa'ila iku likulli ruba'in tetap kaduwe saben-saben mufrad rubai, mufrad bangsa patang hurufe, 4 huruf asline ya. Mu'annasin kang mu'annas bimaddatin kelan huruf mad qabla akhirih dalam sadurunge akhire rubai
Makhtuman hale kang den pungkasi bidai kelawan ta mujaratan tawa den sepeake saking ta. Mujaratan tawa den sepeake anha saking ta. Fatilka asyaratun kamilah, fatilka mongko utawi mengkono-mengkono awazanul mufrad iku asyaratu awazanin 10 pira-pira wazan. Khamsatun utai kang 5 iku bidai tetep kelawan nganggo ta, wa khamsatun lan utai kang 5 iku bila ta'in kelantan potak. Falati mongko utawi auzan bidai kelan nganggo ta iku fa'alatun, wazan fa'alatun. Utai contohnya iku nahu sahabatun, sebadane lafadz sahabatun, wa sahaiba lan jama'i lafadz sahaiba. Wa fi'alatun lan mufrad lawazan fi'alatun, utai contohnya iku nahu risalatun, sebadane lafadz risalatun, wa rosaila lan jama'i lafadz rosaila. Wa fu'alatun lan wazan fu'alatun, utai contohnya iku du'abatun, sebadane lafadz du'abatun, wa dawaiba jama'i lafadz dawaiba. Wa fu'ulatun lan wazan fu'ulatun, utawi contohnya iku humulatun, sebadane lafadz humulatun, wa hamaila lan jama'i lafadz hamaila. Wa nahu sahifatin wa fa'ilatin ya la'ala shawab lan wazan fa'ilatin te contohnya iku nahu sahifatin, sebadane lafadz sahifatin, wa sahaifa lan jama'i lafadz sahaifa. Walate utawi pira-pira wazan bila ta kang tetep kelawan tanpa ta iku fa'alun, suwijine wazan fa'alun. Te contohnya iku nahu syamalun, sebadane lafadz syamalun, wa syama'ila jama'i lafadz syama'ila. Syamalun bisa, shimalun juga bisa. Kalau syamalun itu arah mata angin, arah utara. Kalau shimalun itu sebelah kiri anggota badan. Tapi kalau fa'alun berarti syamalun. Kalau shimalun berarti fi'alun. Tapi jamaknya sama, syama'ila. Mengikuti wazan fa'ila. Wa fu'alun lan wazan wa fi'alun lan wazan fi'alun. Utai contohnya iku nahu iqabun, sebadane lafadz iqabun, wa aqaiba lan jama'i lafadz aqaiba. Wa fu'alun lan wazan fu'alun, utai contohnya iku nahu su'abun, sebadane lafadz su'abun, wa sa'aiba lan jama'i lafadz sa'aiba. Wa fa'ulun lan wazan fa'ulun, utai contohnya iku nahu ajuzun, sebadane lafadz mufrad ajuzun, wa ajaiza lan jama'i ajaiza. Wa fa'ilun lan wazan fa'ilun, utai contohnya iku nahu sa'idun, sebadane lafadz sa'idun, ala mimra'atin kang dadi jenenge wong wadon. Yuqalu fa yuqalu mongko den ucapake fi jam'ihi dalam jama' lafadz sa'idun apa sa'idu, lafadz sa'idu. Jadi wazan jamak taksir fa'ila itu bagi setiap lafadz rubai mu'anas dengan huruf mad sebelum akhirnya, kemudian baik yang diakhiri tak tanis maupun tanpa tak tanis. Semua wazannya ada 10 wazan, yang 5 dengan menggunakan tak tanis, 5 lagi tanpa tak tanis. Yang dengan tak tanis yaitu yang pertama adalah wazan fa'alatun, contohnya sahabatun, jamaknya sahaiba. Yang nomor 2 fi'alatun, contohnya risalatun, jamaknya rosaila. Yang nomor 3 fu'alatun, contohnya du'abatun, jamaknya dawaiba. Yang nomor 4 fu'ulatun, contohnya humulatun, jamaknya hamaila. Yang nomor 5 fa'ilatun, contohnya sohifatun, jamaknya sohaifa. Sedangkan yang 5 yang tanpa taknis yaitu yang pertama adalah fa'alun, contohnya syamalun, jamaknya syamaila. Yang nomor 2 fi'alun, contohnya iqabun, jamaknya aqaiba. Yang nomor 3 fu'alun, contohnya su'abun, jamaknya sa'aiba.
Keempat, fa'ulun. Contohnya ajuzun, jamaknya ajaiza. Nomor 5, fa'ilun. Contohnya sa'idun. Sa'idun ini yang jadi nama perempuan, jamaknya sa'ida. Al-muhimmah, tawi iki kono kawigatosan swiji. Kala ngendika sapa Ibu Syarhil Kafiyah, fi Syarhil Kafiyah ing dalam syarah kitab Kafiyah. Dawe wa nama fa'ila ilah akhirih. Ing dawuh wa amma fa'ila ilah. Wa amma fa'ila anapun utai wazan fa'ila iku jam'u fa'ilin, dadi jamake wazan fa'ilin. Dadi jamake mufrad fa'ilin. Min hadzal qabili saking ikilah arah-arah atau ikilah kelompok. Aya qabilil mu'anatsi tegese kelompok mu'anas biduni alamatin kelan tanpa alamat dhahiratin kang jelas. Falam yati maka wis ora teka apa ismu jinsin isim jenis fima ing dalam perkara alim makan den gawe jeneng apa ma. Lakin nau tapine kelakuan bimuqtadal qiyas kelawan patrapane qiyas iku yakunu bakal ana apa fa'ilun on iku li alamil ma'anati tetap kadoe jenenge wong wadon kasa'ida kaya jamak sa'ida fi jami sa'idin ing dalam jamak lapat sa'idin ismi mur'atin kang dadi jenenge wong wadon. Tanbihun utawi iki iku napa peling suwiji syartu hadil mithli tawi syarat ikilah misal tapi utawi syarat ikilah contoh al-mujaradati kang den sepekake minata saking tak iku antakuna ento ana apa ya al-mujaradah minata ana iku mu'anasatan makna wadon walau kana lamun to ana apa mujaradah ana iku mudzakaratan makna mudzakar ya lam tujma' moko ora den jamakake apa mujarradah minata ora den jamakake anil ala fa'ila ing atase wazan fa'ila. Al-i'lalu tawi iki kuna i'lal suwiji. Dawa ibu utawi lafadz dawa ibu iku asluhu te asale dawa ibu iku da'a ibu lafadz da'a ibu ala wazni fa'ilu ing atase wazan fa'ilu. Qulibaten ganti apa hamzah al-ula kang awal dan ganti wawan ing wawu listisqa li alifil jam'i krana abata alif jamak bainal hamzataini dalam antarane hamzah loro fa sura mongko dadi apa da'a ibu dadi iku dawa ibu lafaz dawa ibu. Jadi al-muhimmah di atas telah berkata Ibu Syarhil Kafiyah berkata bahwasanya jamak taksir fa'ila itu adalah jamaknya mufrad fa'ilun dari kelompok ini, yakni kelompok mu'annas tanpa tanda yang jelas, tanpa ada tak tanisnya. Mu'annas tapi tak ada tanda jelas, tanda tanisnya enggak ada. Jadi mu'annas maknawi. Mu'annas adalah mu'annas lafzi, mu'annas maknawi. Maka tidak termasuk isim jenis yang dijadikan nama, tapi sesuai kias wazan fa'ilun itu yang dijamakkan menjadi wazan fa'ila adalah fa'ilun yang mempunyai merupakan nama bagi mu'annas atau perempuan. Dalam arti syaratnya harus mu'annas baik dengan tak maupun tanpa tak tanis. Seperti sa'ida yang menjadi jamaknya sa'idun yang jadi nama perempuan. Kemudian tambah atau peringatan syaratnya lafadz yang tanpa tak tanis di sini harus mu'annas, ya jelas mu'annas maknawi. Kalaupun di situ mudzakar walaupun wazannya fa'ilun ataupun fa'alun yang tadi yang 5 tadi tanpa tak tanis, kalau artinya mudzakar maka tidak bisa dijamakkan dengan jamak taksir fa'ila. Ya, jadi syaratnya harus
lafadz mu'anas walaupun tanpa tak tanis. Itu sudah jelas. Maka seterusnya adalah ilal. Di situ ada ilal dzawaiba. Dzawaiba itu jamaknya dzu'abatun ya. Jamaknya dzawaiba. Dan dzawaiba itu adalah sudah diilal, asalnya adalah dzaiba. Mengikuti wazan fa'ila. Lalu hamzah yang awal itu diganti wawu. Alasannya karena beratnya alif jamak di antara dua hamzah. Nah, alif jamak itu dirasa berat karena di antara dua hamzah, maka hamzah yang awal diganti wawu. Dzaiba menjadi dzawaiba. Itu ada alif di antara dua hamzah, maka hamzah yang awal sebelum alif itu diganti wawu. Dan di sini ada tabelnya, di mana wazan jamak taksirnya adalah fa'ailu atau fa'aila. Itu yataridu likulis min ruba'in mu'anatsin bimadatin qabla akhirih makhtuman bitai mujarratan anha. Jadi wazan fa'ila itu berlaku untuk setiap isim ruba'i mu'anas terdapat huruf mad sebelum akhirnya dan diakhiri ta maupun tanpa ta. Di situ ada auzanul mufrad, al-awalu fa'alah, al-amthilah sahabah, sahaibah. Asani fi'alah, al-amthilah risalah, rosailah. Athalis fu'alah, al-amthilah dzu'abah, dzawaibah. Ar-rabi fu'ulah, al-amthilah humulah, hamailah. Al-khamis fa'ilah, al-amthilah sohifah, sohaifah. Jadi wazan mufradnya yang pertama adalah fa'alah atau fa'alatun ya, di waqaf fa'alah. Contohnya sahabah, jamaknya sahaibah. Fi'alah nomor 2, contohnya risalah, jamaknya rosailah. Yang nomor 3 fu'alah, contohnya dzu'abah, jamaknya dzawaibah. Yang nomor 4 fu'ulah, contohnya humulah, jamaknya hamailah. Yang nomor 5 fa'ilah, contohnya sohifah, jamaknya sohaifah. Ini yang menggunakan ta. Fa'alah, fi'alah, fu'alah, fu'ulah, fa'ilah. Semuanya menggunakan ta, maknanya mu'anas dan juga rubai. Ada yang nomor 6 masih sama ya, taridu likulis min ruba'in ma'anasin bimadatin qabla akhiri makhtuman bitaya mujarratan anha. Azanul mufrad asatis fa'alun, alamsilah syamalun, syamailah. Asabi fi'alun, alamsilah yuqabun, aqaibah. Asamin fu'alun, alamsilah su'abun, sa'aibah. Atasi fu'ulun, fa'ulun, al-amsilah ajuzun, ajaiza. Al-ashir fa'ilun, al-amsilah sa'idun, sa'ida. Al-hadi asyara fa'ilah, al-amsilah latifah, lataifah. Di nomor 6 adalah wazan fa'alun, contohnya syamalun, jamaknya syamailah. Yang nomor 7 fi'alun, contohnya iqabun, jamaknya aqaibah. Yang nomor 8 fu'alun, contohnya su'abun, jamaknya sa'aibah. Nomor 9 fa'ulun, contohnya ajuzun, jamaknya ajaiza. Yang nomor 10 fa'ilun, contohnya sa'idun, jamaknya sa'aidah. Nah itu isim-isim semua ya, tanpa ta tapi bermakna mu'anas. Sedangkan nomor 11 itu fa'ilatun, sama dengan wazan yang di atas, cuma di sini bedanya adalah berupa sifat. Jadi selain pada isim juga fa'ilatun berlaku pada sifat ya, yang bisa diikutkan wazan fa'ilah dari fa'ilatun yang bermakna fa'ilah yang berupa sifat mu'anas. Contohnya ini
latifatun bisa disamakan menjadi lataifah. Wazannya sama, tapi bukan isim melainkan sifat. Juga berlaku atau kelaku. Untuk nomor yang 11 ini ya, wazannya sama dengan nomor 5 tadi. Hanya saja ini berupa sifat bukan isim. Jadi berlaku pada setiap sifat mu'anas rubai yang ikut wazan fa'ilah, bermakna fa'ilah. Itu juga berlaku di ikutan wazan jamak taksir fa'ailah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.